Good morning og kani nga video na ani sa Sagbayan at the time of recording. So makita ninyo gamayng kana mga gagmay nga mga hills, that's part of the Chocolate Hills. Pero naa na ni sa Sagbayan, and as you can see, morning na morning, walay tao sa dalan. It's actually Monday morning, so I think padong na mga eskwela, mga trabaho, mga tao. Pero makaingon jud ko basta kalsada sa interior perting induta hanoy magpadagan. And anyway, mga lagi to. So normal days na ko kumuuli ko is usually after the last rest day kung naa ako sa shop. So ako i-maximize akong rest day dito sa shop. After that, early morning, mga kadlawon jud ko mo gikan, usually around isang oras usually around 4 AM musugod na ko padagan ana kay aside sa bugnaw pang palibot wa kay kontrasdan. Kung naa man gani kay kontrasdan, di tantong daghan mga a few buses, a few motorcycles, a few vans, pero di kay sila di tanan kusog padagan. Ako, I always make it a point nga ang akong dagan is according sa kung unsa ko kakomportable. Now, since naata sa kanang topic nga nagpadagan og motor, I just learned how to ride a motorcycle last year, like a couple of months ago, around October or November, I guess. I think it was November. I had a fear of kanang riding motorcycles lagi kay kana aside sa mga nabasa nako sa news, and kanang I overthink a lot. Sobra ko ka-overthinker when it comes to driving. I may be comfortable with four-wheel vehicles, but not on the motorcycle. But out of the blue, one day I decided nga palit kog motor nga na. But I wasn't planning on getting like a manual type of motor, so I went for kanang automatic. So I chose a scooter as my for my first bike. So I got my Honda Beat Premium version 3 as recommended by kanang sa mga sales associates dito sa akong gikuhaan sa motor. And aside from this type of motor vehicle nga fuel efficient, di bitaw siya tantong kanang haguros mo padagan. So it natural di man ko hilig mo padagan og kusog. O kung say makita ninyo sa odometer or sa odometer ba tawag sa speedometer, maoro jud na ang akong dagan jud kung ako maginusara or kung magtukog ka na muuli og shop or muuli diri sa tubigon. And my instructor ang nagtudlo jud akong manghud. He taught me like a couple of minutes or hours ata. Hinahinay hantod sa eventually na komportable ko. So one of those one of those things that prevented me from driving before was the fear nga maaksidente. Naadyo ko kanang katong bag-o pa kong nakahibaw og motor. Ang funny ato kay when you kana sleep, before you go to sleep, you tend to overthink na hala, what if makasugat ko ngani, what if makaingon anak ko, what if madakin as ko sa dan, what if mabangga ko dukaon or something. Tanang overthinking nga gibuhat kanang nahitabo nako na kanang akong nahunaan na overthink ko na siya. So what I did is I faced my fear, and I decided in nga less than 3 months, I think, I decided to travel alone, long drive. So that's why ning abot kog anda on my own courage. Kay kanus apa man ko mo conquer sa kong fear, diba? So I decided to go to Anda on an early morning of 4 a.m. and I started with mga 30, 40 ang dagan, and thankfully after 4 or almost 4 hours hing abot ra jud ko sa Anda.
And it's the same thing pagka-uli na ko. So, I made it a habit to do it every 2 weeks para maanad na ko. And yet, naanad naman dyan po ko. The good thing about me driving is I'm a defensive driver. If I know nga, dili dyan na dapat siksikan, di dyan ko musiksik. Di dyan ko makigit-git sa dalan. And I am on a very safe distance. Og naan na mga dagkong truck ay blind spot baya ng in all area sa sakyanan nila. Cautious jud ko nga driver, so sometimes ang akong speed magdepende na kung if I realize na nasubraan ko padagan, mao na nga mo hinay-hinay na sa ko. So mao ra jud na akong dagan jud permanente. So that's the origin story of how I started driving a motor scooter. It's fun. If you're asking kung napa ko'y plano magkuha og big bike, I don't think it would happen right away because I don't know, kuan lang, di ko komportable for now, but eventually I'll get there. So maura to. Bye bye.